Good morning, my lovely student. It's nice to see you again through this video. And it's time to learn, still with me, Ma'am Novina. Well, today it's time for English Mathematics. And for the English Mathematics today, we're gonna learn about suhu or temperature. Temperature atau suhu adalah kondisi suatu benda yang berhubungan dengan panas dan dingin. Well, student, we can measure the temperature of the things around us by using the non-standard unit, but also we can use the standard unit to measure the temperature of the things around us. Nah, untuk alat ukur yang baku yang biasa digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Today, we're gonna learn how to measure the temperature using non-standard unit. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengukur suhu menggunakan alat ukur yang sederhana. Alat ukur apa yang akan kita gunakan? Alat ukur yang akan kita gunakan hari ini adalah, what is this? Yeah, our hand. We're gonna use our hand to measure the temperature of the things around us. Bagaimana caranya? Caranya gampang sekali. It's easy. You just need to put your hand on the things that you want to measure the temperature. For example, Ma'am take a book from my room and I want to measure the temperature of this book. I will put my hand on that book and feel that the temperature of this book is cold. And then Ma'am take another book from outside of my room and try to measure the temperature of that book. This book a little bit hot. Nah, kenapa suhu bendanya berbeda atau suhu kedua buku tadi berbeda? Kenapa suhu kedua buku ini berbeda? Karena posisi dan letak suatu benda itu juga akan mempengaruhi suhu benda tersebut. Buku yang satu Ma'am ambil dari kamar Ma'am. Kamar Ma'am mungkin ada AC, ber-AC sehingga udaranya yang di dalam itu dingin. Sehingga membuat benda-benda yang ada di kamar Ma'am itu ketika kita sentuh akan terasa dingin. Dan yang satu, buku yang satu Ma'am ambil dari luar kamar Ma'am. Nah, di luar kamar Ma'am itu udaranya panas atau suhunya panas. Maka itu akan mempengaruhi benda yang ada di situ. Dan ketika Ma'am ambil buku itu dari luar, Ma'am letakkan tangan Ma'am di situ dan mengukur suhunya, buku itu terasa sedikit panas. Contoh yang lainnya, coba kalian letakkan segelas air di dalam kulkas dan tunggu misalnya sekitar 30 menit. Kemudian kalian ambil air yang baru dari dispenser dan kalian raba. Mana yang suhunya lebih dingin, air yang dari dispenser atau air yang di dalam kulkas? Tentu saja air yang ada di dalam kulkas. Nah, itu maksudnya bahwa letak suatu benda, posisi suatu benda itu mempengaruhi suhu benda tersebut. Well, so far, do you understand? It easy, right? Well, Ma'am think that's all for the short explanation about measure the temperature of
the things around us using non-standard unit, that is our hand. So it's time for you to do your assignment. Okay? Nice to learn with you today. Thank you very much and goodbye.